नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रविवार की शाम सितारों के नाम के एक और रॉकिंग एपिसोड में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, मेरे बहुत ही खास हैं। जब जब इनके साथ बातें हुई है दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया है। सबका दिल जीत कर वे आए हैं, मैं तो यही कहूँगा। जी हाँ, बिग बॉस के घर से बस कुछ ही दिन पहले वे एलिमिनेट हुए, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले इन्होंने सबका दिल जीता है, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता है और इसीलिए आज वे हमारे सितारा हैं रविवार की शाम सितारों के नाम में। मैं बातें कर रहा हूँ नन अदर देन हमारे शोभा प्रियो जान कुमार शानू की। जान, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम में। वेलकम बैक, কেমন আছো? থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য অ্যানিমেজ আপ। আই অ্যাম ভেরি গুড। আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন এন্ড আই হোপ ইউ আর অলসো সেফ এন্ড আই হোপ এভরিবডি হ্যাপি। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सेफ हैं। और जब हम आपको बिग बॉस के घर में देख रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऊपर नीचे तो लगी रहती है और लाइफ में जैसा हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है। लेकिन ओवरऑल सब থেকে আগে আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, কেমন ছিল ওভারঅল বিগ বসের জার্নি? ওভারঅল বিগ বসের জার্নিটা আউটস্ট্যান্ডিং ছিল দাদা। আমার আমার এক্সপিরিয়েন্সটা ওয়ান অফ আ কাইন্ড ছিল। আমি বোধহয় অ্যাজ আ ফ্যান যতগুলি আমার কোয়েশ্চেন্স ছিল রিগার্ডিং এই শোটা নিয়ে ওই সব আমি আনসার করেছি আর অনেক অনেক সুন্দর একটা টাইম কাটিয়ে এসেছি। ग्रेट यार, ग्रेट। तो बताना चाहेंगे, अगर हम फर्स्ट डे की बातें करें, आपको जब मैंने देखा मुझे भी पता नहीं था कि मेरा भाई जान इस साल पार्टिसिपेट कर रहा है, इस साल वन ऑफ द कंटेस्टेंट रहने वाला है। তুমি প্রথম গান গাইলে আমি দেখলাম আরে জান आ गया यहाँ पे, अरे वाह क्या बात है। तो ওই ওই প্রথম এন্ট্রি अगर कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें কেমন লেগেছিল? তো এখন কোভিড চলছে তাই জন্য আমাদেরকে আগে একটা মানে হোটেল রুমে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 14 দিনের জন্যে। তারপরে যখন মেন দিন আসলো যে আমরা বাড়িতে ঢুকবো, তো সেই দিনকে যে এন্টারটেনমেন্টের যে একটা ফ্যাক্টর থাকে বিগ বস তার এন্ট্রি পারফরমেন্স যেটা থাকে ওই ফ্যাক্টরটাতে আমার গানটা সিলেক্ট করলাম যে আমি সোচেঙ্গে তুমি প্যার গাইবো। আমার বাবার অনেক ফেমাস গান অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু পে আ ট্রিবিউট টু ঋষি আঙ্কেল অলসো। তো আমি এই গানটা চুজ করেছি। আর যখন আমি সলমান স্যারকে দেখেছি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, যখন আমি সলমান স্যারকে দেখেছি তখন আমার মানে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল। বলছি আমি এত বেশি নার্ভাস ছিলাম যে আমার পা কাঁপছিল এমনি স্টেজে। আই ডোন্ট নো কতটা দেখা গেছে না দেখা যায়নি, আই হোপ দেখা যায়নি আমার তাহলে খুব লজ্জা লাগবে। বাট আমার পা কাঁপছিল অ্যান্ড আই ওয়াজ ফরগেটিং হোয়াট আই হ্যাভ টু সে। আমি ভুলে যাচ্ছিলাম কি বলতে হবে কি না। অ্যান্ড উনি এত বড় একটা প্রেজেন্স, ওনার যে প্রেজেন্সটা স্টেজে মানে মনে হচ্ছিল অন্য কেউ নেই। আর উনি খুব ফ্রেন্ডলিভাবে কথা বলেছেন আমার সাথে, হি স্পোক টু মি ভেরি নাইসলি অ্যান্ড অল। বাট ওনার বলার পরে একটা বিবি কুইজ হয়, হ্যাঁ ওই বিবি কুইজটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি রিজেক্টেড জোনে চলে গেছি। তো আমার অনেক বেশি টেনশনে এন্ট্রি হয়েছে। আর তারপরে 4 দিন আমায় বাইরে গার্ডেনে ঘুমাতে হয়েছে স্লিপিং ব্যাগে। আর অনেক বাদর ঠাদর ছিল আর পিঁপড়ে মাকড়সা এসবের মাঝখানে আমাকে ঘুমাতে হয়েছে। বাট ওই যে এন্ট্রিটা ছিল আই থিঙ্ক সেটা আমার লাইফের সবচেয়ে মেমোরেবল একটা এন্ট্রি থাকবে। কেন কি সলমান স্যার যখন আমার নাম নিয়ে আমাকে ডাকলেন তখন মনে হচ্ছিল যে আমি কিছু ঠিক করেছি আমার লাইফে, যে আই এম শেয়ারিং দ্য স্টেজ উইথ সামওয়ান লাইক সলমান স্যার। আর উনি নিজের মুখ দিয়ে আমার নাম নেওয়া আমার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার। তো দ্যাট ওয়াজ আ ফেনোমেনাল মোমেন্ট ফর মি। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम इस शो में कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो एक ছবি তোমাকে দেখাতে চাই विद सलमान खान, नन अदर देन दी सलमान खान दी इंडस्ट्री। वो बिल्कुल उनसे जब बातें होती है तो लगता है कि और आसपास में कोई नहीं है, सलमान खान ही है। और बिल्कुल हमें लेकिन जान जब आप परफॉर्म कर रहे थे আমাদের একদম মনে হয়নি কি তুমি টেনশনে আছো। দারুণ পারফরমেন্স হয়েছিল, ফাটাফাটি পারফরমেন্স যেটা বলা হয় সেই পারফরমেন্সটা তুমি দিয়েছিলে। ওকে, ওভারঅল যদি सलमान खान को लेकर बातें हो, ওভারঅল এতগুলো এপিসোডে তুমি ছিলে, এতগুলো দিন থাকলে ওখানে, তো ওনার কথাবার্তা কেমন লাগলো? মানে ওনাকে যখন তুমি দেখতে वीकेंड का वार है, तो कुछ अगर शेयर करें, जो जिस तरह से वो समझाते हैं, जिस तरह से वो डांटते हैं, बहुत कुछ हमें समझ में आता है। तो एक तुम्हारा एक्सपीरियंस एक शेयर करो ना विद सलमान खान। I have one of my most fondest memories যেটা আমি মিস করি বিগ বসের বাড়িতে, সেটা হলো এই উইকেন্ড কা বারের টাইমে যে আমাদের কথা হতো সলমান স্যারের সাথে। কেন কি অনিমেষ, বিলিভ মি, আমি মজা করছি না, I have never seen someone so to the point. I've never seen someone so একদম মানে কি ফোকাস আর নিজের সব ম্যাটেরিয়াল জানে
কি নিয়ে কথা বলতে হবে ওটাও জানে, কার সাথে কি কথা বলতে হবে এটাও জানে, অ্যান্ড কিভাবে কথা বলতে হয় এটাও উনি জানেন। তো সলমান স্যার ইজ সামওয়ান দ্যাট হি নোজ ফার্স্টলি হোয়াট হি হ্যাজ টু টক, হি নোজ হাউ হি হ্যাজ টু টক, হি নোজ হুম হি হ্যাজ টু টক হোয়াট উইথ। ইটস আ ভেরি রেয়ার কোয়ালিটি যেটা আমি দেখেছি। অ্যান্ড যে ভাষা উনি ইউজ করেন, দ্য ওয়ে হি টক্স, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হি ইউজেস, it doesn't feel like, you know, only it doesn't feel like he's shouting or he's trying to, Right. you know, correct you or teach you something. It is just so sweet now. At a simple plain तरीके में ही makes you understand that you forgive, like you forget your, you know, you're talking to Salman sir. You feel like हाँ নিজেরই কারোর সাথে কথা বলছি, I'm talking to someone, you know, of my own, and he makes you so comfortable and he will explain to you, suppose if you've done some mistake, अगर आपने कोई गलती की है शो के दौरान या आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, आपने कुछ टास्क में कुछ अंडर परफॉर्म कर दिया, तो वो आपको इतने अच्छे से समझाएंगे ना कि आपको ऐसा पहली बात तो लगेगा नहीं कि कोई डांट रहा है आपको, या आपको कोई, you know, इतने बड़े सेलिब्रिटी आपको, you know, बात करके आपको समझा रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड दूसरी चीज़ ये लगती है एक अपनापन, क्योंकि सलमान सर हर एक से ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो आप उनके फैमिली मेम्बर हो, इतने प्यार से टॉक्स। एंड थर्ड थिंग विच आई लव द मोस्ट, सलमान सर का एक एबिलिटी है, मैं सबको बताऊंगा, वो अपने वर्ड्स और अपनी लैंग्वेज से ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। ही कैन इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस इन यू एंड यू विल बी लाइक यार मैं खुद पे क्यों नहीं भरोसा कर पा रहा हूँ, जब सलमान सर मेरे पे भरोसा करे तो मैं किससे डर रहा हूँ। यू नो दैट इज समथिंग दैट आई विल मिस। बिल्कुल, और हम आपको मिस कर रहे हैं बिग बॉस के घर में, जान दिल से कह रहा हूँ, और पूरा कोलकाता मिस कर रहा है। और ये इंटरव्यू करने के कारण यही है, এতগুলো রিকোয়েস্ট পাচ্ছিলাম অন এয়ার আমরা রেডিওতে কি কবে আমরা জানকে শুনতে পাবো, কবে আমরা জানের ইন্টারভিউ আমরা রবিবার কি শাম সিতারোকে নামে দেখতে পাবো। দ্যাটস ওয়াই আমি এত রিকোয়েস্ট করছিলাম। জান আমি জানি বাড়িতে আসার পরে অনেক কাজ আছে, অনেক জিনিসগুলো আছে, তোমার সিঙ্গিং অ্যাসাইনমেন্টগুলো আছে, সব কিছু তুমি এখন দেখছো, ব্যস্ত আছো, लेकिन हम बिग बॉस लेकर जब बातें कर रहे हैं तो जान तुम्हारे के जानते चाहे घर में एंट्री हुई, इतने सारे लोग आ गए, बहुत लोगों के साथ रिश्ते भी बने, बहुत लोगों के साथ रिश्ते नहीं बन पाए। তো একটু যদি আমার সাথে শেয়ার করো ওখানে কি কি করতে তোমরা, কিছু জিনিস যেটা আমরা দেখতে পাইনি, মানে অ্যাজ এ ভিউয়ার্স আমরা দেখিনি, যদি তোমরা আমাদের সাথে শেয়ার করো। এক ছবি দেখাতে চাই আমি, जान इस वक्त घर के अंदर है और मैं देख पा रहा हूँ बड़े हैंडसम लग रहे हैं, और थोड़ी देर में इनके हेयर स्टाइल और चेंज होगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन একটু যদি বলো তোমরা কি কি করতে, কিছু ফানি মোমেন্টস, কিছু মোমেন্ট যেগুলো আমরা দেখিনি। তো আমি আমাদের অডিয়েন্সকে বলতে চাই এটা যে बिग बॉस आप लोग जो देखते हो, आप लोग 1% देखते हो, 1% करेक्ट, 1% ऑफ बिग बॉस आप लोग देखते हो। उस घर में हर एक मिनट हमें रहने के लिए झगड़ा नहीं, हमें अपने आप के लिए फाइट करना पड़ता है। यू हैव टू फाइट फॉर दैट स्पेस। आपको अपने हक का जो आपको एक यू नो जगह है बिग बॉस में, बिग बॉस के घर में आपका जो जगह है उसके लिए आपको हर दम लड़ना पड़ता है, हर दम अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि यू नो आप किसी से कम नहीं हो और आपको हल्के में ना ले। एंड आई थिंक जो आप देखते हो उससे कई ज़्यादा हम मेहनत करते हैं ऑनेस्टली, बिकॉज हमें पूरे दिन में कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता है, आई टेल यू अनिमेश दादा, हम लोग को सोना अलाउड नहीं है, हमें सोना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अगर 1 मिनट के लिए भी सोए अलार्म, एंड फिर अगर आपने कंटिन्यू किया तो एक यू नो या आपको क्लू बजेगा, एंड फिर अगर आपने उसी व्यवहार से यू नो आगे बढ़ते गए कंटिन्यू किया तो फिर आपको दंड मिलता है, पनिश, यू गेट पनिश्ड बाय बिग बॉस। एंड उसके अलावा सारे ड्यूटीज़ जो हम करते हैं वो शायद मुझे पता नहीं एक्चुअली फुटेज में कितना टाइम दिखाते हैं उसको, मगर ইট টেকস আ লট অফ টাইম यार, অনেক মেহনত লাগে। আর আমরা যে অনেকগুলি আমাকে লোকরা কোয়েশ্চেন করেছিল এটা যে यू नो आप लोग सच्ची में बर्तन धोते हो, आप लोग सच्ची में अपना ये सब करते हो, झाड़ू पोछा एंड ऑल। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम लोग मुझे ही बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ जान क्या कितनी सच्चाई है। ये सब चीज़ हम करते हैं। मैंने उस घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, टॉयलेट साफ करना, झाड़ू पोछा, लॉन का क्लीनिंग, कपड़े धोना और बेडरूम क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, मैंने सब किया हुआ है। एंड एग्जैक्टली जो ड्यूटीज़ आपको शायद दिखती होंगी, आप लोगों को कुछ वक्त दिखाया जाता है, उसलिए ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को कि यू नो पूरी ड्यूटी करते हैं, या यू नो बिग बॉस का एक ग्रुप या क्रू रहेगा जो आपको क्लीन अप करके देते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी करते हैं ड्यूटीज हम सब करते हैं खुद से, एंड उसमें बहुत मेहनत होती है, उससे ही हमें कीमत पता चलती है चीज़ों की। तो दिस इज वन मोर मिथ যেটা বিগ বসের মিথ হয় না, এটা একটা মিথ আছে যে এটা আমরা ডিউটিসগুলো করি না, বাট আমরা সত্যি করে করি আর অনেক মেহনত লাগে।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेहनत वो है, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, पिछले 8-9 साल से मैं बिग बॉस से कवर कर रहा हूँ, कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यू कर रहा हूँ। लेकिन इस साल न्यू नॉर्मल में जब किया गया बिग बॉस শুরু हुआ, তো একটু বলবে মানে স্যানিটাইজেশন এইগুলো কি ওখানে কিছু যদি কিছু বলা যায়, একটু শেয়ার করো, কেন কি নতুন জিনিস এটাই হচ্ছিল। স্যানিটাইজ আমি Definitely. দেখলাম, তো যারা গেস্টরা আসছিলেন একটা শিল্ড থাকতো, ওখানে একটা গ্লাস থাকতো, তো একটু अगर वो सब छोटी-छोटी चीज़ें अगर बताएँ हमारे साथ। आई थिंक बिग बॉस सबसे मैंने कोविड के टाइम में आई थिंक बिग बॉस इज सबसे सेफ जगह अगर कोई हो सकता है ना क्या फॉर अ कंट्रोल्ड ऑडियंस या कंटेस्टेंट्स जो हम थे, वो बिग बॉस था। बिकॉज इन्होंने अपने सेफ्टी को इतना सीरियसली लिया हुआ है। हमारे जो कपड़े जाते थे घर से, यू नो हमारे कपड़े खत्म हो गए थे, वी हैव टू कॉल फॉर न्यू क्लोथ। वो कपड़े 3 दिन सैनिटाइज होते थे यूवी रूम में और फिर हमें मिलते थे। एंड उसके अलावा एवरीथिंग दैट वाज सेंट इनसाइड, एवरीथिंग दैट वाज सेंट इनसाइड द हाउस वो सैनिटाइज 2 दिन। एंड फिर आते थे जो भी क्रूज आते थे, क्रू मेंबर्स या कोई आते थे हमारे रेड जोन में, जैसे हमको रेड जोन जब इंट्रोडक्शन किया था हमारे रेड जोन का, सब पीपी किट्स में, सब पीपी किट्स, शील्ड, मास्क, ग्लव, इट्स ऑल टॉप ऑफ द लाइन। एंड जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ें घर में आती थी, कभी ह्यूमन कांटेक्ट हुआ नहीं हमारा। वो चीज़ों को 2 दिन से 3 दिन यूवी रूम में सैनिटाइज करके फिर हमें भेजा जाता था। एंड उसके अलावा जो गेस्ट आते थे उनके लिए खास करके यू नो दे हैड दीज ग्लास वॉल्स एंड ग्लास रूम्स इन द एक्टिविटी एरिया एंड इन द हाउस ऑल्सो, जिसके थ्रू वो बात करते थे। बिकॉज आई थिंक सेफ्टी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न ये सीजन का। एंड बिग बॉस के घर में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो ली गई है, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमने भी देखा है, जिस तरह से वो गेस्ट आ रहे हैं, जिस तरह से उनको एक जगह तक रोका जा रहा है और ज़्यादा सामने कंटेस्टेंट्स को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये काबिल तारीफ है। बहुत अच्छे तरीके से बिग बॉस एंड कलर्स की टीम ने इसे निभाया है। एंड আমি একটা ছবি দেখাতে चाই, जान একটু इस सवाल को थोड़ा सा बताइए। जज्बाती जान जो है बहुत ही जज्बाती है, इमोशनल भी है, तो एक्चुअली शेयर करो। बहुत इमोशनल भी हो जा रहे थे कहीं कहीं पे। बहुत कम हमने देखा कि किसी से आप रूडली बात कर रहे हैं, सबको रिस्पेक्ट देकर आप हमेशा से बात करते आए हैं। बिग बॉस के घर में हो या बिग बॉस के बाहर हो, आपने हमेशा रिस्पेक्ट दिया है। तो খুব ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিলে কিছু কিছু জায়গায় বিগ বসের বাড়িতে, কি বলবেন? Actually, I think I was the most emotional and real contestant যে গেছিল শোটাতে, বিকজ যারা অন্যরা ছিল they were all very well known actors, you know, and they've established themselves, they are very big faces and everything. So আমার যেই মানে you know emotional সাইডটা ছিল, আমি কখনো ভাবিনি যে আমি কোনো গেম শোতে যাচ্ছি। I'll be very honest, আমি এটা ভেবেছি যে এটা একটা এক্সপিরিয়েন্সের জন্য যাচ্ছি আমি। আর আমার কোনো স্ট্র্যাটেজি ছিল না এমনি। I didn't have a strategy in such, you know, कि मैं ये करूँगा या वो करूँगा ऐसा। I took things as they came, and I think that is why my emotions were also very real. अगर मुझे hurt हुआ या कुछ चीज़ मेरे को बुरी लगी, तो I would fight for it. And अगर मुझे ऐसा लगा कि you know सामने वाला बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करे, तो मैं फाइट करता। बट बेफालतू में या मतलब के झगड़े जो अक्सर हमें देखने मिलते हैं बिग बॉस में, I don't think I indulged in that because I'm not that kind of a person, you know. আমি ওরকম মানুষ না, मैं ऐसा हूँ नहीं वैसे कि मैं बेफालतू झगड़े करूँ या you know दिखने के लिए कुछ काम करूँ। I feel उसलिए मेरा जो इमोशनल जर्नी था, जो कनेक्ट था सबके साथ, यू नो ऑन अ ह्यूमन लेवल, बहुत ज़्यादा हुआ। एंड जब मैं बाहर आया था सब रो रहे थे, यू नो एवरीबडी वाज वेरी सैड अबाउट इट, बिकॉज कहीं ना कहीं आई वाज रियल एंड वट एवर इमोशन जो मैंने दिखाए शो में वो भी रियल थे। सो आई थिंक नॉट ओनली द कंट्री, मैंने पूरे देश यू नो सब पब्लिक जनता, सब वो लोग ही सिर्फ नहीं कनेक्ट हुए, घर के अंदर भी वो जिनके साथ मेरे झगड़े भी हुए या यू नो वट एवर हैपेंड, वो लोग भी काफ़ी कनेक्ट हुए मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट हुए। और बहुत सारे आपके फैंस के दिल भी टूटे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ऐसा होगा कि जान और भी कुछ दिन तक रहेंगे या टॉप तक जाएंगे, ऐसे तो हम लोगों ने सोचा ही था। लेकिन ये गेम है और गेम में इस तरह का होता है, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इस तरह मिलते रहेंगे। चलिए अब कुछ कंटेस्टेंट्स की बातें करते हैं जान। बहुत सारे कंटेस्टेंट, बहुत सारी दोस्ती हुई, झगड़े हुए, अच्छे रिलेशन भी बने। एक कंटेस्टेंट के बारे में मैं एज ए व्यूअर कहना चाहूँगा, इनको ज्ञान बहुत है। इनको ज्ञान, ये जो बोलती है, इनकी एक बहुत अच्छी ये आरजे बन सकती है। मैं कहना चाहूँगा रुबीना बहुत अच्छी रेडियो जॉकी बन सकती है, क्योंकि इनका शब्द बहुत है। एक रेडियो जॉकी हवा रुबीना अकेले एक पूरा रेडियो बन सकती है, मतलब वो फुल
एक रेडियो स्टेशन रुबीना नाम का हम रख सकते हैं। मैं आपको ही बताऊंगा पर्सनली वो। जी जी, रुबीना एफएम खोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास शब्द बहुत है, बहुत सारी बातें बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सजा के बोल सकती है। तो इनके बारे में क्या कहेंगे जान बाबू? मेरा नज़रिया ना अनिमेश दादा, मेरा नज़रिया रुबीना की तरफ काफ़ी हाल ही में चेंज हुआ है घर से निकलने के बाद। जब घर में था तब मुझे बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली पसंद थी रुबीना, मैंने बोला भी रुबीना को, और उसका जी सिर्फ एक कारण था, इतना बोलना है इनको बाप रे, हर चीज़ में। सलमान सर भी डर जाते थे कुछ कुछ सवाल पूछ के। सलमान सर खुद ऐसे ना बोलते थे, अभी गौर हाँ, फरमाइएगा क्या बोल रही है। हाँ, बिकॉज रुबीना जब बोलना शुरू करती है तब रुबीना रुकती नहीं है। रुकती नहीं। एंड इतना ज़्यादा हिंदी, इतना जी ज़्यादा हिंदी, ओ माय गॉड, कितने शब्द तो मेरे को समझ भी नहीं आते थे, और मैं सिर्फ हाँ जी, हाँ 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 नहीं बोल। नहीं, जान मुझे भी नहीं समझ में आते थे। अरे इट्स इम्पॉसिबल, कितना ज़्यादा हिंदी बोल कैसे सकता है कोई। एंड कितने बार तो ये होता था कि सवाल कुछ होता था एंड इनका जवाब किधर और ही चले जाता था, और हम सब कंफ्यूज हो जाते थे कि यार सवाल तो वो था, इन्होंने जो जवाब दिया उसका कुछ मतलब नहीं बना, क्या बोलना चाह रही है। एंड अक्सर वी वुड जस्ट नॉट आर्ग्यू विथ रुबीना, बिकॉज रुबीना के साथ आर्ग्यू करने से व्हाट वुड हैपन इज दैट यू वुड बी बॉम्बार्डेड विथ इंग्लिश हिंदी वर्ड्स, शुद्ध हिंदी, जिनका जी इतना भारी भारी मतलब है, मेरे को समझ ही नहीं आते थे आधी समझ चीजें। में नहीं आएगा जी। हाँ, और उनके उनके साथ आर्ग्यू भी नहीं करने का मन होता था, बिकॉज अगर उनके साथ आर्ग्यू करेंगे आप तो उनकी जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है उनकी, हाँ, ये भी मैं वर्ड सीखा रुबीना से। ये जो उनकी शब्दकोश है वो इतनी बड़ी है स्ट्रॉन्ग है। कि आधा टाइम आपको गूगल पे ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये वर्ड का मतलब क्या है। वो अपना चालू रखेंगी कॉन्स्टेंट, आपको गूगल पे बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल, ये चीज मैं भी इसीलिए कह रहा था कि इनके वर्ड्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत अच्छे से ये पेश करती हैं शब्दों को। तो তুমি যে বললে बहुत কি ज्यादा বাড়িতে থাকার পর যখন বাইরে এসেছো কি চেঞ্জ হয়েছে, মানে কি জানতে পারলে একটু যদি শেয়ার করো প্লিজ? আমি রুবিনা সম্বন্ধে অনেক একটা আলাদা পার্সপেক্টিভ ছিল, কেন কি অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ বিন আ পার্ট অফ দ্য শো, आई हैव बिन इन द हाउस, सो एज अ घर का सदस्य एंड एज अ जी मेंबर ऑफ द हाउस, शी वाज वेरी इरिटेटिंग टू मी। एंड वो अनेक মানে পুরো টাইম she would be on and on and on, but as a viewer I changed my perspective about Rubina, because I came out and I saw the episodes that were being aired, আর আমাকে এটা মনে হলো যে ও নিজে ইন্ডিভিজুয়ালি ওর খুব ভালো স্ট্যান্ড আছে, and I didn't like her first but I really like her now, and I really like the way she's playing the game, and it's really amazing as a viewer, but as a घर का सदस्य I know what is going on अंदर, बाड़ी के घर के अंदर जो चल रहा है मुझे पता है। so as a viewer I'm enjoying watching Rubina, पर as a घर का सदस्य not a fan। मुश्किल है उनके साथ रहना। और एक बहुत अच्छे आपके दोस्त बने, दोस्त तो नहीं, मैं इनको भाई कहूँगा, इजाज भाई, कुछ इनके बारे में कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ मैं स्टार्टिंग देखलाম लग रहा था कि जय वीरू टाइप के आप लोग बनते जा रहे, কিন্তু কিছু ফাইটস শুরু হয়ে গেল মাঝখানে, কিন্তু ও বুঝতে পারছিল না, দেখলাম ইজাজ সব জিনিসে বলে দিচ্ছে যা 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 এই ওই এইসব হচ্ছিল। তো इनके बारे में आपकी क्या सोच है? Ejaz bhai was one of the best people in the house for me, like that I know at least। আমরা পুরো দিন আমরা থাকতাম একসাথে, আমি এজাজ ভাই পবিত্রা নিকি, আমাদের সবার একটা গ্রুপ হয়ে গেছিল। আর এজাজ ভাইয়ের সাথে আমি অনেক পার্সোনাল মোমেন্ট শেয়ার করেছি, উনিও আমার সাথে অনেক পার্সোনাল মোমেন্ট শেয়ার করেছে। এটা নিয়ে আমি এই বলবো যে এজাজ ভাই আমার সাথে অনেক মজা করেছে, আমিও ওনার সাথে অনেক মজা করেছি। অ্যান্ড হ্যাঁ, আমাদের ঝগড়া হয়েছে, কয়টা টাস্ক নিয়ে হয়েছে, আর এমনিতে বাড়িতে না, ওই বাড়িতে এত ফ্রাস্ট্রেশন থাকে হ্যাঁ যে you don't know half the time what to do and why you are irritated। so আমি এনাকে নিজের বড় ভাইয়ের মতনই মানি। তো আমি এই জন্য এনাকে আমি কখনো গিয়ে ঝগড়া করে নিতাম বা চিল্লাম হয়ে যেত আমাদের মধ্যে, বাট একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অলওয়েজ ছিল যে হ্যাঁ, ঝগড়া হোক যাই হোক, হি ইজ দেয়ার and even I'm there for him। so that was one thing that I really loved about my entire rapport that I had with Ejaz bhai। আর ঝগড়া তো অনেক করেছি আমরা তো টাস্কেও মারপিট করেছি এক দুজনের সাথে, মারপিট তুলে ফেলে দিয়েছি এক দুজনকে, মানে অনেক কিছু করেছি, বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ওই যে ভাইয়ের ব্যাপারটা ছিল, ওটা আমি খুব এনজয় করেছি এজাজ ভাইয়ের সাথে।
না, এজাজ খুব ট্যালেন্টেড আছে, যা যা আমিও দেখেছি, আমি ওনার इंटरव्यू করেছি, बिग बॉस से আসার আগেও আমি ওনার इंटरव्यू করেছি। ही इज़ वेरी टैलेंटेड और घर में आपको बहुत प्यार भी करते हैं, जिससे लोग ज़्यादा प्यार करते हैं उससे ही कभी कभार मन मुटाव हो जाता है, झगड़ा हो हाँ। जाती है उनके साथ। लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं और जो आपके बहुत करीबी हैं, उनसे भी बातें होनी चाहिए उनके बारे में भी। कुछ कहना चाहेंगे निक्की तंबोली के बारे में, कैसा रहा उनके साथ बिग बॉस के घर में सफर? নিকি ওয়াজ আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড ইন দ্য বিগিনিং, ভালো বন্ধু, আমার সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল। বাট তারপরে এমন এমন জিনিস উনি শুরু করলেন, মানে হ্যাঁ। ইউ অল তো আপনারা দেখেছেন। তো দ্য কাইন্ড অফ স্টাফ শি সেড, দ্য কাইন্ড অফ স্টাফ শি ডিড, অ্যান্ড যেটা দেখানো হয়েছে টিভিতে, আমি দেখলাম এপিসোডগুলো, ওগুলো অনেক ওয়ান সাইডেড দেখানো হয়েছে। তো আমি মানে আই থিঙ্ক পিপল আন্ডারস্টুড লেটার কি এটা অনেক ওয়ান সাইডেড দেখানো হয়েছে, কেন কি অডিয়েন্সের একটা পার্সপেক্টিভ হয়ে গেছিল আমার দিকে, অ্যান্ড বাড়িরও একটা পার্সপেক্টিভ হয়ে গেছিল আমার দিকে যে ऐसा ऐसा है, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইজ ট্রু। অ্যান্ড ইয়া, নিকি ওয়াজ আ গুড ফ্রেন্ড ইন দ্য বিগিনিং, বাট পরে গেমটা বাড়তে বাড়তে অনেক কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে, অ্যান্ড তারপরে ও অনেক একটা উল্টোপাল্টা কথা বলে দিচ্ছে। তো ওটার পরে বন্ধুত্ব রাখার মানে ছিল না অনেস্টলি। একটা লেভেলের পরে যদি মানুষ পড়ে যায়, আই থিঙ্ক ট্রাস্ট করা উচিত না এমন এমন মানুষকে। আর একটা মানে 5 মিনিটের ডার্টি পাবলিসিটি স্টান্ট করে দিয়েছে নাকি, শুধু দেখানোর জন্য যে হ্যাঁ আমিও আছি, একটা মানে কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করে দেওয়া হয়েছে ওকে নিয়ে, অ্যান্ড শি স্টুপ ভেরি লো। সো দ্য ফ্রেন্ডশিপ ওয়াজ গুড ইন দ্য বিগিনিং, বাট পরে যেটা হয়েছে, আই থিঙ্ক এভরিবডি স অ্যান্ড এভরিবডি নোটিসড। সো ইয়া, শি ওয়াজ আ গুড ফ্রেন্ড ইন দ্য বিগিনিং। তো আমাকে একটা কথা বলো জান, ये निक्की जो है, क्या आपको लगता है बहुत शातिर है? क्योंकि वो सब समय बोले कि मैं अपने लिए खेल रही हूँ, मैं अपने लिए खेल रही हूँ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। तो তোমার কি মনে হচ্ছে কি, মানে যেরকম এগোচ্ছে ও, যেরকম এগিয়েছে, तो क्या सही ट्रैक पे वो जा रही थी? ऑनेस्टली आई थिंक निकी एक जो उनका निकी का there's one belief যেটা এক্ষুনি বললে দাদা তুমি, मैं अपने लिए खेल रही हूँ, she is absolutely right on that, because Nikki does not think for anybody else, very rarely, and Big Boss is such a game that you need to be selfish, because if you're selfless, যেমন আমি সবার জন্য সব কিছু করা বা সবার সাথে ভালোবেসে কথা বলা, রেসপেক্টফুলি কথা বলা, আই থিঙ্ক এই জিনিসটা অনেক ব্যাকফায়ার করে গেছে আমার উপরে। কেন কি আমি, তুমি দাদা আমাকে কতদিন ধরে জানো, তুমি জানো আমার ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন, আমি এমনি কোনো আর্টিফিশিয়াল नहीं, आप बिल्कुल जैसे आप पहले थे वैसे ही आप बिग बॉस के घर में भी अभी भी हैं। एग्जैक्टली, आई हैव गॉन एग्जैक्टली हाउ आई वाज, बट निक्की का क्या है कि शी इज परफेक्ट फॉर द गेम, बिकॉज शी डज नॉट थिंक अबाउट एनीबडी, शी इज फोकस्ड অন হারসেলফ অনলি। আর এই বাড়িতে এই জিনিসটা খুব দরকার, কেন কি যদি আপনি দুটো ভালো কথা বলে দেন কারোকে, বা আপনি কারোর জন্য একটা কিছু কাজ করে দেন, পিপল স্টার্ট ট্যাগিং ইউ অ্যাজ ইনফ্লুয়েন্স, ও ওবিডিয়েন্সটাকে ওরা ইনফ্লুয়েন্স মেনে চলে। আর তাই জন্য আই থিঙ্ক নিকির গেম প্লেটা খুব স্ট্রং আছে, ভালোই করছে, যাই করছে ও। এখন একটু ডাউন হয়ে গেছে, আমি জানি না কেন, বাট আগে ওর গেম প্লে ওয়াজ ভেরি স্ট্রং, ইট ওয়াজ ভেরি গুড। এখন আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ হ্যাপেন, কবিতার সাথে বসে বসে হয়তো হ্যাঁ, একটু ওরকম। আলাদা ট্র্যাকে চলে গেছে, বাট আই এম শিওর শি ফাইন্ড আ ওয়ে আউট, বিগ বস ম্যাটেরিয়াল অ্যাপারেন্টলি সিনিয়ররাও বলেছিল যে বিগ বস ম্যাটেরিয়াল দিচ্ছি, ওই হিসাবে তো আই থিঙ্ক আসি প্লেইং আ গেম গুড, একটু সাইড ট্র্যাক হয়ে গেছে, বাট আই হোপ তাড়াতাড়ি ও সাইড ট্র্যাক থেকে ফেরত এসে যায়, কেন কি নাহলে ও বেরিয়ে যাবে। बिल्कुल सही कहा। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ मैं, फिर भी मैं दोस्ती देता हूँ सबको। बिल्कुल, दोस्ती आपने सबके साथ निभाई है बिग बॉस के घर में, আমরা সবাই দেখেছি जान, किसी का आपने दिल नहीं तोड़ा है, जिसके साथ आप रहे उसके साथ आप लास्ट तक रहे, लेकिन अच्छे दोस्त नहीं बना पाए। जिससे भी आपने दोस्ती की उसने कुछ ना कुछ ऐसा कहा, बैक स्टैप जो होता है वो किया। तो এইটা নিয়ে কি বলবে তোমার এক্সপিরিয়েন্স? আমি এটা আমারই ভুল ছিল অ্যাকচুয়ালি, দিস ইজ মাই মিস্টেক, বিকজ আলটিমেটলি অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে এভরিওয়ান ওয়াজ সেইং এটা গেম শো, বাট আমি যেমন মানুষ, I can make friends very easily. I love people. I love मेरे बाजू में मेरे दोस्त हो, and ऐसा आई एम वेरी हैप्पी गो लकी, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो हुआ ये कि उस घर में दोस्ती मेरे लिए, उस घर में ही नहीं सिर्फ बाहरी दुनिया में भी, मेरे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट शब्द होता है दोस्ती। जी, आई टेक वेरी सीरियसली, एंड
I don't call people my friends easy. I don't call people my friends easily. But if I call you my friend, then আমি যা হবে আমি করব। আমার জান হাজির আছে আমার বন্ধুদের জন্য। আর এই বাড়িতে ওই মেন্টালিটিটা চলিনি। কেন কি এখানে সবাই এত ব্যস্ত আছে এক দুজনকে ইউজ করার জন্য, যে বন্ধুত্বর মানে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য ওটা অন্য কারোর জন্য ম্যাচ করে না। Which is the reason for which I think I had a lot of friends who were my first priority because I take friendship seriously. But उस घर में I don't think किसी ने भी मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, because everyone again একটা স্টিরিওটাইপ হয়ে গেছিল যে জান এমনি আছে, জান এমনি আছে। So I think I gave too much importance to those people and I didn't receive that importance from them. ये थोड़ी सी चीज़ें हो गई थी जहाँ पे हमें भी काफ़ी दुख हुआ, और जिस तरह से उन लोगों ने आपसे बातें की वो भी फैंस को काफ़ी दुख पहुँचाया है वो चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा इसके बारे में बताएं, थोड़ा सा फ़नी मोमेंट करते हैं। जान को हमने देखा, आपके हेयर स्टाइल माशाल्लाह पहले से ही काफ़ी अच्छे थे, और उसके बाद हेयर स्टाइल फिर बीच में एक बार शेविंग भी करना पड़ गया, शेव भी आपने किया, तो ये क्या हो रहा था? जान के बालों के पीछे क्यों पड़े हुए थे लोग? आई थिंक अत्याचार चल रहा था मेरे बालों के ऊपर। सीनियर्स लोग ने तो पर्सनली मेरे बालों के ऊपर हमला बोल दिया। और इसमें पर्टिकुलरली गौहर का हाथ है। गौहर ने मुझे बताया था एक्चुअली। सो गौहर हैज बीन माय फेवरेट सीनियर सिंस द फर्स्ट वीक इज एंडेड। I love Siddharth. I'm a fan of Siddharth and I'm a fan of Hina. But personally my favorite senior is Gauhar. And ये जो बाल काटने का पिक्चर है, इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने तो देखा ही होगा एज व्यूअर्स। मुझे ये बात बहुत लेट पता चली। तो ये गौहर का आइडिया था। जान को ऐसा कुछ करने बोलते जो कोई और नहीं कर पाएगा एंड जान भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे ये बोला, एंड इसका ये शर्त था कि अगर ये मैं करूँगा तो मुझे घर के अंदर एंट्री मिलेगी। वरना जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले के 5 दिन 4 दिन मैं बाहर सोया था घर के गार्डन में, जहाँ पर कीड़े मकोड़े बंदर सब आते थे, और हमें एक स्लीपिंग बैग दिया गया था। तो वो था रिजेक्टेड जोन, एंड उससे निकलने के लिए ये मुझे शर्त दी गई थी कि अगर आपने मोहअप करवाया तो फिर आपको घर में एंट्री मिल जाएगी। एंड बिकॉज मैं बिग बॉस में था, मैंने सोचा इससे बेटर प्लेटफॉर्म क्या होगा अपना बाल का हेयर स्टाइल बदलने के लिए। क्या बात है। मैंने कर दिया, एंड उसके बाद मेरे को रिग्रेट भी हुआ, बिकॉज यहाँ पर मैं जब शक्ल देख रहा हूँ, मैं एक अंडे जैसा दिख रहा हूँ। आई लुक लाइक एन एग, एंड आई वाज वेरी, আমি অনেক মোটা ছিলাম এই টাইমে যখন আমি বিগ বসে গেছি, তখন আমি অনেক মোটা হয়ে গেছিলাম। এখন তো আমি তাও মানে আম ফিট এন্ড ফাইন, বাট এই টাইমে এই চুল করাটা আমার বোধহয় একটু ব্যান্ড বেজে গেছে, উল্টো হয়ে গেছে, কারণ কি আমার ডিমের মতন লাগছিল দেখতে। लेकिन उसके बाद जर्नी जो है वो शुरू हुई, आप एंटर किए, सबने एंटर कर लिया रुबीना को छोड़कर। तो मुझे एक चीज बोलो, खाने की जब बातें हो रही है, अगर हेल्थ की बातें हो रही है, तो खावा दावा की कौन तुम लोग खाने जो खाना बनता था? एक बंदा तो पराठा बनाने में बिजी रह गया, अभिनव को तो हमने पराठा बनाते हुए देखा। वो पराठे बहुत बनाते थे क्या? सच बताओ ना, क्या करते थे वो? अभिनव भाई को किचन ड्यूटी इसलिए वो खुद भी ले लेते थे, बिकॉज ही इज अ गुड कुक, एंड सेकेंडली ওনাকে he liked the kitchen duty, he didn't do any other duty। যতদিন আমি তো ছিলাম অ্যাটলিস্ট আমি তো দেখিনি ওনাকে, আর কোথাও দেখিনি, আমি কিচেনেই দেখেছি ওনাকে। বাকি সবাই এভরিবডি ডিড আ লট অফ আদার থিংস। আমিও অনেক সব, আমি একটা কন্টেস্টেন্ট যে বাড়ির সব ডিউটিস করেছি, আর সব মেজর ডিউটিসগুলো করেছি। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো, অভিনব ভাই তো আমি দেখিনি যে উনি কিচেন ছাড়া কোনো ডিউটি করেছেন। আর ওনাকে মজা আসতো পরোটা বানাতে, আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়াই পরোটা বানাতেন, লাঞ্চ বানাতেন। হি উড মেক ভেরি গুড পরাঠাস। অ্যান্ড খাবার কি বাত তো একটা কি হয়ে যায় না, যে একটা পয়েন্টের পরে একটা বোর হয়ে যায় মানুষ। তো আমাদের ওখানে লাক্সারি আইটেমস ছিল না, বেশি কিছুই ছিল না অনেস্টলি। বেসিক খাবারের বেসিক ছিল আমাদের সবজি, ডাল, ভাত আর রুটি। তো এবার এভরিডে, আর আমরা বাঙালি লোক, আমাদের তো মানে চাই, কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি জানতে পারলাম যে ওখানে ননভেজও একবার দেয় সপ্তাহে, মানে পুরো উইকে একবার দেয়। আর আমাদের বাড়িতে দিনে একবার আমি তো চিকেন খাই, আর কখনো দিনে 2 বারও খেয়ে নিই আমি। তো আমার ওই একটা প্রবলেম শুরুতে অনেক হয়েছে। আর তারপরে পুরো দিনে या तो फ्रूट्स या तो पराठा, बिकॉज রুটি ওখানে কেউ খায় না, অ্যান্ড যদি কেউ বানায় তাহলে পরোটাই বানায় স্ট্রেট। তো আমার পেটের অবস্থা ব্যান্ড বেজে গেছিল শুরুতে, অনেস্টলি বলছি। 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ আমার হালত খারাপ ছিল,
বাট পরে আমি কি করলাম যে আই সুইচ টু ফ্রুটস। সো দেয়ার ওয়ার প্লেন্টি অফ ফ্রুটস দ্যাট উই উড গেট। তো আমি দিনের ভিতরে 4খানা অ্যাপেল, একটা পাপায়া, মানে আমি এমনি এমনি খেয়ে নিতাম, কেন কি আমার যে বাড়ির যে খাবারটা ছিল একটা পয়েন্টের পর বোর হয়ে যায় না মানুষ। হ্যাঁ হ্যাঁ কত হ্যাঁ, একই জিনিস প্রত্যেকদিন, হ্যাঁ কারেক্ট। কত রুটি ডাল সবজি খাবে এক রোজই। আর আমার খুব কম আমি এমনি সবজি খাই, আমার বেশি মানে আমার খুব সিলেক্টিভ সবজি ভাল লাগে। আমার ভিন্ডি, বিনস আর মানে এসব আমার ভাল লাগে। ক্যাবেজ, আই লাইক ক্যাবেজ। হোয়াট আই ডোন্ট লাইক, তিনডলি, সুরাই, তুরাই, বেঙ্গন, আর এইসবই আসতো, এইসবই আসতো ওখানে, হ্যাঁ। এইসবই আসতো। আর আমি এত প্রবলেমে পড়ে গেলাম লাস্ট টাইম, বললাম আমি খাবো না, আমি ফ্রুটসই খাই। কেন কি সবার জন্য যা বানানো হচ্ছে, why should I interfere in that? কেন আমার জন্য আলাদা করে বানানো হবে? তো আমি ডিম আর ফ্রুটস, এটাই আমার খাবার ছিল ওখানে। খাবারের কোনো প্রবলেম হয়নি, অনেক মজা আসছে, ভালো করে খাবার দিয়েছে। বাট আমি বাঙালি না, আমরা খাবার क्या দাবার হয়, হ্যাঁ খেতে আমি क्या था और সবজি यूज খাবো टू। এত। ইয়া আমি মাছও মিস করছি, আমি কখনো বেশি মাছ খাই না অনেক কিছু। আর আমি মাছও মিস করেছি ওখানে গিয়ে, কারণ কি আমি মাছ মানে আমি তো বম্বেতে বর্ন এন্ড ব্রট আপ না, তো আমি বেশি চিকেন খাই, ডিম খাই, মাটন খাই। হ্যাঁ বাট ওখানে গিয়ে আমি মাছও মিস করেছি এত। हाँ हाँ हाँ, এরকম অবস্থা হয়ে গেল। অনেক অনেক। ओके, एक और तस्वीर देखते हैं। और दिल जीत लिया था इसमें जब जान ने परफॉर्म किया, बड़ा मजा आया। गजल गजल राउंड जो हुआ था और जिस तरह से महफिल कवाली। जमी थी, कवाली राउंड जो हुआ था, महफिल जो सजी थी वो काफी अच्छा था। तो ये ফানি মোমেন্টস भी कुछ हमारे साथ बताएंगे জান? ওখানে কি কি তোমরা করতে, যেগুলো আমাদের দেখানো হয়নি, বা তোমরা বসে আছো কিছু একটা করে किसी को टांग खींच रहा है, क्या करते थे आप लोग लड़ाई छोड़कर? अरे অনেক 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 অনেক, वी हैड सो मेनी फनी मोमेंट्स। अच्छा तो ये कवाली का पहले आई टेल यू। जी ये हम लोग को एक सरप्राइज था, सलमान सर के लिए हमने रखा था। एंड इसके चलते हमें क्या करना था, सब कंटेस्टेंट्स की बैंड बजानी थी जी सामने वाले टीम के। एंड हमने खूब मज़े किए, इसमें लिरिक्स विरिक्स सब हमने प्लान करके बैठ के लिखा। एंड फिर क्या हुआ, बिग बॉस ने हमें बताया आप पेपर यूज़ ही नहीं कर सकते। हमको टेंशन आ गया कि अभी पेपर नहीं यूज़ करेंगे, कैसे याद करेंगे, याद ही नहीं है किसी को कवाली। हाँ हाँ हाँ, मुश्किल है। प्लीज इफ यू कैन सी द फोटो ना, वो हारमोनियम के नीचे मैंने छुपा के रखा था पेपर, देखो इसके हाँ हाँ सामने हाँ, जी जी दिख रहा है। छुपा के रखा था। एंड उसके अलावा हम लोग पता है बहुत कुछ करते थे। हम लोग कितने बार ऐसे रैंडमली हमने क्या किया है, जो टीवी पे नहीं दिखाया गया है। एक बार हमने मैं कंटेस्टेंट का नाम नहीं लूँगा कॉन्फिडेंशियल पर्पसेस के लिए, मगर हमने क्या किया था, वो सो रही थी एंड हमने उनका ऐसा बेड है ना पूरा मैट्रेस के साथ उठाया है और उनको पूल में फेंक दिया है। ओह उनका बेड मैट्रेस पूरा पूल में फेंक दिया हमने। एंड वो सुबह उठी है, वो पूल में उठी है, क्योंकि वो मैट्रेस सिंक नहीं हुआ, वो मैट्रेस तैर रहा था। एंड शी वोक अप एंड शी वाज लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस पूल में। तो वी डिड বলবো না, তো ওটা দেখায়নি অবভিয়াসলি, তাই জন্য আমি বলবো না। হ্যাঁ দেখেন, হ্যাঁ। আমরা কি করেছি যে 4 জন আমরা ধরেছি ওনার বিছানাটা মানে ম্যাট্রেসটা, গদ্দাটা, আর ওটাকে তুলে, এটা আমারই আইডিয়া ছিল অ্যাকচুয়ালি, যে আমরা তুলে ম্যাট্রেসটাকে ভিতরে ফেলে দেবো পুলে। হ্যাঁ। আর তারপরে কি হচ্ছে, 3 দিন বাদে ওই সেম জিনিসটা আমার সাথে করেছে। এই রে, আর আচ্ছা। আমার ছিল সিঙ্গেল বেড, তো আমার বেডের ম্যাট্রেসটা ওঠানো আরো ইজি হয়ে গেছিল। হ্যাঁ। আমাকে, আর আমি যখন ঘুমাই না, তো আমি খুব ভয়ঙ্কর ঘুমাই, মানে আমার পাশে তুমি ড্রাম বাম বাজাবে, চিল্লাম করে আমি উঠবো না এমন। কিন্তু আর প্লাস ওখানে এত টায়ার্ড হয়ে যায় না মানুষ, যে একবার বিছানার উপরে ফুটটা পড়লে ঘুমিয়ে পড়ে, হ্যাঁ। তো আমি তো একদমই ঘুমিয়ে পড়েছি। বাট when I woke up I was inside the pool। আর আমি এমনি ফেলিয়ে ঘুমাই, তো আমার হাতের ভিতরে জল, পায়ের নাইট ড্রেসের পায়ের ভিতরে জল এসে গেছে। আর তারপরে ওখান থেকে বেরোনো একটা প্রবলেম, কেন কি বেরোতে গেলে তো সাঁতার কেটেই বেরোতে হবে, কোনো চান্স নেই বেরোনোর। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওইটা একটা খুব পুরো ভিজে যেতে হবে। তো কি ওরা আমরা সবাই যারা যারা তোমাকে নিয়ে গেছিল পুলে, ওরা দেখে হাসছে এখন, ওরা কি করছে? মানে ওরা ওয়েট করে আছে যে কখন অ্যালার্ম বাজবে আর কখন উঠবে। তো এটা প্রথমে আমি আইডিয়াটা করেছি, আর আমরা একটা কন্টেস্টেন্টকে করেছি ওটা, বাট তারপরে এরা আমার সাথেও করেছে ওটা। তো এটা একটা অনেক হাসির ব্যাপার ছিল। আর এটার আলাবা আমরা অনেক প্র্যাঙ্কস করতাম। কতবার আমরা দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকতাম, ওয়াশরুমে কেউ যেতে যাচ্ছে আমরা ওয়াশরুমের দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকতাম, লোকটা ওয়াশরুমে এসে ভিতরে এসে দরজাটা লক করলো আর আমরা ভাউ করে চিল্লিয়ে উঠতাম। তো অনেক ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। Oh my God, oh my We used to do a lot of this. There's one incident wherein I hid in the luggage room. আমি লাগেজ রুমে কাপড় জামার মাঝখানে সব লুকিয়ে পড়েছিলাম। আর আই থিঙ্ক এজাজ ভাই এসেছিল ওয়াশরুমে, লাগেজ এরিয়াতে না, এজাজ ভাই জামা কাপড় দিতে।
আমি এত জোরে চিল্লিছি ওনাকে, মানে কাপড়ের চুল দিকে এসে, যে উনি মাটিতে পড়ে গেছেন আর 10 মিনিট নড়িনি উনি। এই রে, ये बुक ধরে এমনি করে বলছে, বেটা मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे को हार्ट अटैक दे रहा है, तू क्या कर रहा है, तू ऐसा मत किया कर বলে আমাকে উনি বোঝাচ্ছিলেন যে এইসব করতে না। তারপরে উনিও এটা করেছেন আলাদা। ওরে আমরা বাপ পুরো আমরা এক দুজনের খাবার নিয়ে নিতাম, ডিম নিয়ে নিতাম, আর কফি চুরি করে নিতাম। कॉफी चोरी होती थी, जी जी जी। আমি অনেক চুরি করেছি রাহুলের কফি। হ্যাঁ। আমাকে আমি কফি চুরি করেছি জানো? কেন কি ঘুম থেকে এত, আচ্ছা ওসব দেখিয়েছো কি? है देखिए कॉफी चोरी का देखिए एजाज हाँ। भाई ने भी चोरी की है, वो भी दिखाया है। हाँ हाँ कुछ कुछ चीजें हमने देखा है चोरी। खैर वो तो बहुत- फिर एपी फ्रीज आप लोग चोरी करते थे, कुछ लोगों ने उसको भी चोरी की थी, ওটাও আমরা দেখেছি। खैर ये सब हाँ। तो हमेशा से होते आया बिग बॉस के घर में, আর এগুলো না হলে আর জমবে না খেলা। एनीवे मजा ही अब एक और सवाल जान मैं पूछना चाहूंगा, बिग बॉस के घर में जाने के बाद, अब बाहर आने के बाद बिग बॉस के घर से क्या खोया क्या पाया, কি জিনিস ভালো হয়েছে, কি জিনিস শিখেছো, কি বলবে ওভারঅল? আমার জন্য এটা একটা অ্যামেজিং ডিসিশন ছিল। আমি কিচ্ছু খইনি, আমি অনেক কিছু পেয়েছি, আমি কিছু হারাইনি, অনেস্টলি বলছি। इट वॉज बिग बॉस ने जो मुझे दिया है, आई थिंक एनी आर्टिस्ट फैंस আর मतलब আর্টিস্টের জন্য একটা ফ্যান ফলোয়িং যেটা থাকে না, ওটা জি। সবচেয়ে উপরে থাকে। ফ্যান্সরা আর্টিস্টের জন্য, কেন কি ফ্যান্সরাই আর্টিস্টকে বানায়। তো বিগ বস এটা আমাকে দিয়েছে, যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস দিয়েছে যেটা আমাকে সেটা হলো আমাকে একটা নিজের ফ্যান ফলোয়িং দিয়েছে, যেটার জন্য আমি এভার গ্রেটফুল টু বিগ বস অ্যান্ড মাই ফ্যান্স, বিকজ আই ক্যানট এক্সপ্রেস দ্য কাইন্ড অফ জয় আই হ্যাভ হ্যাড কামিং আউট অ্যান্ড সিইং দ্যাট আমার এতগুলি ফ্যান্স, এত ভালোবাসা, এত আদর। আর আমি অনেক কিছু শিখেছি অনেস্টলি অনিমেষদা। আমি একটা ভাতের যে দানা হয় না, ওইটারও ভ্যালিউ শিখে এসেছি এখান থেকে। কেন কি Wow. আমাদের এখানে একটা মিলের জন্য কত কথা, কত ফাইটিং, কত স্ট্রেস হতো, ওটা আমি জানি। আর অনেক কিছু যেগুলো আমি গ্রান্টেড নিয়ে নিয়েছিলাম বাড়িতে, ফর এক্সাম্পল আমাদের ডোমেস্টিক হেল্প, এত হেল্পফুল একটা হিউম্যান বিং থাকে, ওরা আমাদেরকে কাজে হেল্প করে, আমরা ওনাকে এত ইজিলি অর্ডার করে দিই জিনিস, কিন্তু ওইটা যে মেহনত করে, ওরা যে খাটে, এই জিনিসটা আমি শিখেছি ওখানে গিয়ে। আমি খাবারের ভ্যালিউ শিখেছি। আমি সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা শিখেছি, এটা হলো ওয়েস্টেজ অফ ফুড কেমন কম করতে হয়। কেন কি আমাদের দেশে এতগুলি লোকরা খাবার পায় না, ওদের কপালে খাবার থাকে না, আর আমরা ওই বাড়িতে গিয়ে আমরা অনেক প্রথমে অনেক ওয়েস্টেজ হচ্ছিল খাবারের, বাট আই লার্ন হাউ টু নট ওয়েস্ট ফুড অলসো ইন দ্য বিগ বস হাউস। অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, I learned how to value food, I learned how to value time, I learned how to value my domestic help, and I learned how to value every small thing in the house, because every small necessary thing that I took for granted was not given to us in the Big Boss house. So ওটার যে কমি হয় না, ওটা আমি महसूस করে ওটাকে আমি ভ্যালু করা শিখেছি বিগ বসের বাড়ি থেকে। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट जाते हैं वो अच्छी चीज़ें ही सीख कर निकलते हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में पूरी एक दुनिया रहती है, हर तरह के लोग रहते हैं। जाते जाते जान যারা তোমাকে দেখছে, তোমার ফ্যান্সরা তোমাকে দেখছে, बिल्कुल उनके दिल जो है वो टूटे हैं, लेकिन जान हमेशा से राइज करते आए हैं, और जान को हमने हमेशा से देखा है, आपके गाने हों और जिस तरह से बिग बॉस में आपने हम सबका दिल जीता, वो काबिल तारीफ है। তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে যারা তোমাকে দেখছে রাইট নাও? আমি সবাইকে হাত জোর করে নমস্কার আর থ্যাংক ইউ জানাতে চাই যে আপনারা আমাকে এত আদর দিয়েছেন, এত ভালোবাসা দিয়েছেন। 7 সপ্তাহ আমি বাড়িতে বিগ বসের থেকেছি আপনাদের জন্যে। আর আগে চলে আমি এটাই চাইবো যে আমার বাবাকে যেমন আপনারা আদর, ভালোবাসা, স্নেহ, যত্ন করেছেন, এত ওপরে পৌঁছিয়েছেন, আমাকেও ওই ভালোবাসা, ওই আদর, ওই ব্লেসিংস আমাকে দেবেন, যে আমি যেন আপনাদেরকে অনেক বছর এন্টারটেইন করতে পারি, অনেক ভালো ভালো গান গাইতে পারি আপনাদের জন্য। আমি তো স্পেশালি ওয়েট করে আছি আমার বাঙালি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আমার বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কখন আমাকে ডাকবে। কেন কি আমি অনেকগুলি গান তো গেয়েছি বাংলাতে, কিন্তু আমি বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতেও অনেক গান গাইছি। আর আমি অনেক নাম কামাতে চাই, আপনাদেরকে অনেক বছর এন্টারটেইন করতে চাই, এটাই আমার আশা আছে। তো আমি ফ্যান্সদেরকে তো থ্যাংক ইউ বলবোই যে আপনারা এত সাপোর্ট করেছেন, আগেও আমাকে করবেন, এটাই আমার আশা। আর অনিমেষ দা, আমি তোমার জন্য স্পেশালি একটা জিনিস বলছি, স্পেশালি একটা তোমার শো বলে আমি বলছি, আমার অনেক ভালো ভালো 3টে গান বেরোচ্ছে। ওয়াও, সুপার। অফিসিয়াল করিনি অ্যানাউন্স, বাট আমি এখন অ্যানাউন্স করছি। আমার 3খানা খুব ভালো ভালো গান বেরোচ্ছে। ওয়ান ইজ নখরেওয়ালি, ওয়ান ইজ দিস क्या हाल होगा একটা গান আছে, আর
আরেকটা আছে 3 নম্বর গানটা আমি একটা কভার বার করছি, যেটা অনেক অনেক ভালো হবে। এই গানটা গানটা আমি বলবো না, ফার্স্ট দুটো তো অরিজিনাল আছে, বাট কভারটা আমি সারপ্রাইজ দেবো আপনাদেরকে। অ্যান্ড একটা ভিডিও আসছে, আমার অলরেডি একটা গান বেরিয়েছে বেইন্তহা, ওটা শুনবে, তোমার খুব ভালো লাগবে। আর আমি হোপ করছি তাড়াতাড়ি আমি কলকাতায় আসি, কোভিডের টাইমটা আছে আই নো, বাট আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু কাম টু ক্যালকাटा बिकॉज आई एम मिसिंग कैलकाटा अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल, इन गानों के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि ये गाने सक्सेसफुल हो, सभी को बहुत पसंद आए। इन गानों को हम फ्रेंड्स एफएम पर भी जरूर प्ले करेंगे। और जान, बहुत जल्दी हम चाहेंगे आप कोलकाता में आए, एक बार फिर से स्टूडियो में बैठ के और भी ढेर सारी बातें होगी। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और इसी तरह से आप हम सबको एंटरटेन करते रहिए, जैसे आपने बिग बॉस के घर में भी हम सबको एंटरटेन किया। लव यू जान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। লাভ ইউ অনিমেষদা, লাভ অল অফ ইউ যারা শুনছেন যারা দেখছেন, আই লাভ অল অফ ইউ অল। আমার দিক থেকে বিগ হাগ টু অল অফ ইউ অল। প্লিজ স্টে সেফ থাকবেন, এখনো কোভিড চলছে, যেই কোভিড শেষ হবে ফার্স্ট আমি ওখানে এসে একটা খুব ধামাকেদার আমরা শো করবো, ওকে? একদম একদম একদম, থ্যাংক ইউ সো মাচ জান, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हमारे सॉन्ग के लिए नन अदर देन वेरी टैलेंटेड जान कुमार सानू, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम के रविवार की शाम सितारों के नाम में। बिग बॉस के घर से निकले कुछ दिन पहले और आज हमारे गेस्ट बन गए और इन्होंने सबका दिल जीता था बिग बॉस के घर में। इसीलिए तो जब एलिमिनेट हुए तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। वहां जो घर में लोग थे, साथ ही साथ जो लोग बाहर उनको देख रहे थे, यानी कि उसके फैन। अपना ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक एक बार फिर से मुलाकात होगी शनिवार के दिन अनप्लग्ड में, यानी कि फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। और संडे तो इसी तरह एक और सितारा लेकर आऊंगा आप सभी के लिए रविवार की शाम सितारों के नाम में। टेक केयर एंड गुड नाइट।